অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে খোয়াই শহরের অফিস টিলা এবং নৃপেন চক্রবর্তী এভিনিউতে নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রঙ্গোলি উৎসব পালন করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন, মহকুমা শাসক মেঘা জৈন রাস্তার মধ্যে ভোটের ওপর বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করা হয়। চিত্র অঙ্কনে হাত লাগান জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসকও। খোয়াই জেলার শাসক চাঁদনী চন্দ্রন জানান, ভোট দেওয়ার বিষয় নিয়ে জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। জেলার প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় আলপনা দিয়ে ভোট সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রঙ্গোলি উৎসব পালন করা হচ্ছে। तो आज खवाई डिस्ट्रिक्ट में सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का अंदर बहुत सारा एक्टिविटीज़ चल रहे हैं। आज और कल हम लोग हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 से 3 एक्टिविटी प्लान किया है। अभी आप देख सकते हैं खवाई में नृपेन चौमनी में हम लोग आलापना कर रहे हैं, रंगोली कर रहे हैं। तो खवाई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा यहाँ पे हमारे साथ है। तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए और सब लोगों को वोट देने के लिए जो बुलाने के लिए इनविटेशन के लिए हम लोग यहाँ पे आलापना कर रहे हैं।